tanışmamız. Sonraki de kırgınlığımız sizlerle azizler alışverişini ikide kurşamız videoda. Azizler. Bizi kozyak tutturamız böyle tek. Az koştum ama bile bak bana karayım bana. Mana. Mazık kalmış tek bana. Mazık kalmış, sokli çalmış, mazık kalmış. Azotada bize aşkı dia soka man aplicino яблоко и пепси. Все. И фанта и спрайт, скоро будет и кока-кола. Разберем смачквара майонез и накварас. Так, так скоро сама хазарим она. Мабера мимо. Маньки? Эй, так. Мы слава на утро за видео. Скоро нас мене. У бабушки часто мыши бегают с гандусами. Ну, мыши не страшные, в принципе, их можно. Ма! Кисе? Бобте хашорans. Я свой видос.